Okay, we're gonna start lah. Okay, 3, 2, 1. Shalom everyone. Shalom everyone, selamat datang ke another episode of Grounded and Growing Podcast, di mana we are dedicated to help youth navigate through their faith in Christ and also challenges and issues of today's world. So today we have a bivocational executive pastor at Skyline SIB, where she is involved in preaching team, overseer in the Connect Ministry and also young adults and next generation. Lawyer by profession, and also manages her family business as well. What more to say, dia punyai 15 kucing dan 1 anjing, guys. Terbalik. 15 anjing, Betul. 1 kucing. Betul. Oh my god. Pastor Rachel Ongkili, Yes. welcome to our GG podcast. Thank you. How do you do this? How do you juggle di antara kamu menjadi seorang pastor dan menjadi seorang lawyer dan juga mempunyai bisnes sendiri, dan juga bagaimana kamu handle 15 ekor anjing dan juga 1 kucing? Bagi saya sangat-sangat mustahil, pastor. Macam mana kamu buat dia, pastor? Wow. First of all, thanks for having me, guys. Yeah. What a joy it is to be with you all. And soalan itu, Paul, adalah satu soalan yang memang kerap ditanya. Okay, because how do you do it? How do you do it? The truth is, sometimes I don't know. I think part of it is understanding. Really, the background of it is understanding who I am and what I'm called to do and called to be. But also learning along the way how to have good time management skills. Right. Learning to be disciplined, learning to prioritize, understanding what is important, what is urgent, and which one needs to be done, and all of these kinds of things. These are skills that I have picked up along the way. Memang tidak mudah. Hal ini semua adalah skill yang saya belajar dalam perjalanan saya sebagai semua yang saya lakukan itulah. So it's a combination of things, I think, but part of it is also taking one day at a time and making sure not to be too overwhelmed with everything. So yeah. So technically skill yang perlu ada sebagai seorang bivocational pastor dan juga melakukan tugasan harian kamu dekat luar, tugasan hakiki kamu is basically untuk punyai basically how to do time management, know how to prioritize, set your limits to what you're supposed to do and what not. Tapi kan dalam gereja bahasa Malaysia, perkara ini sebenarnya perkara yang asing bagi kami sebagai pendengar dan juga di kalangan pastor-pastor. And saya rasa tidak semua pastor di luar sana yang boleh melakukan hal seperti Pastor Rachel lakukan. Jadi bagi pendengar kita, boleh kamu jelaskan sesuatu mengenai ini? Tentang bivocational ya. Okay, mungkin bagi mereka yang kurang familiar dengan bivocational pastoring, ini bermaksud yang kami tidak bergaji dari gereja, tapi kami terus melakukan kerja-kerja harian kami. Jadi contohnya saya adalah seorang peguam dan saya juga memiliki atau bertanggung jawab atas bisnis-bisnis keluarga saya. Jadi saya perlu lakukan tanggung jawab yang berkaitan dengan itu, termasuklah tanggung jawab seorang pastor. Jadi ini berarti yang kedua-dua vocation ini sebagai seorang pastor dan juga sebagai seorang di marketplace itu berjalan bersama-sama. Tidak ada satu yang diketepikan, tidak ada satu yang lebih penting dari yang lain, tetapi dua-dua ini bersehaluan, sama-sama penting. Jadi orang biasa tanya, ini pastor ini full time atau part time atau macam mana? Saya kata overtime. Tidak, it's just all the time. Lakukan apa yang sudah diamanahkan dan dipertanggungjawabkan kepada saya. Ya, jadi itu adalah idea ya bahwa pekerjaan saya di dunia kita katakan sekular ataupun di marketplace lah, di arena bekerja itu adalah sama penting dengan kerja-kerja yang saya lakukan sebagai seorang pastor. That's why we call it bivocational. Kerana dua-dua adalah penting, dua-dua adalah cara untuk kita memuliakan nama Tuhan, dua-dua memberi peluang untuk kita melayani Tuhan sama ada di dalam gereja ataupun di dalam arena pekerjaan kita. Ya, jadi itulah artinya bivocational. Yes. Okay. Menarik sekali ya untuk break kita satu definisi bahawa
tidak ada pengasingan atau satu division between the sacred and secular. Betul. Tidak ada perpisahan. Ya. Tidak ada perpisahan. Nah, saya ada satu pertanyaan. Apakah ada panggilan khas seperti seorang full-time pastor yang memang tidak asing lagi bagi banyak gereja? Apakah ada panggilan khas yang perlu ada untuk menjadi seorang bivocational pastor? What a great question. Itu adalah soalan yang sangat-sangat baik. Saya rasa memang bivocational pastoring bukan untuk semua orang. Seperti mana full-time pastoring bukan juga untuk semua orang. Okay. Yeah, sometimes we don't think of it that way, but it's the truth. It's not for everybody. Mungkin ada ciri-ciri yang tertentu yang menjadikan bivocational pastoring ini lebih sesuai, dan antaranya itu adalah contohnya kita bekerja di arena marketplace dan kita mempunyai flexibility dan kita mempunyai sedikit kontrol atas masa kita, di mana kita boleh ada flexibility, adaptability untuk attend kepada tanggungjawab yang mungkin tiba-tiba akan ada sesuatu dalam pelayanan, tiba-tiba ada sesuatu. We have the flexibility to arrange our schedule untuk attend kepada itu. But having said that, kalau Tuhan sudah panggil, God will equip dan God will prepare you. So itu adalah jawaban saya bagi mereka yang mungkin memikirkan, oh, is this really something very special? It is unique, I will say. It's not for everybody, but in the same way, full-time ministry juga pun bukan untuk semua orang. So kita mau melihat kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan sebenarnya. Dalam konteks saya sudah 15 tahun dalam sebuah gereja di mana pastor semua adalah bivocational. Jadi sebenarnya itu adalah pengalaman saya sebagai seorang pastor. Saya tidak tahu pengalaman sebagai orang pastor yang melayani full time. Saya cuma tahu pengalaman sebagai seorang bivocational pastor. Dan saya boleh katakan mungkin ada setengah di antara pendengar kita yang dalam keadaan bekerja yang di mana ada flexibility itu, ada kemampuan itu. So it's a combination of things. It is of course where you are right now. Does your current situation allow you to participate bivocationally in ministry? Yang kedua juga adalah soal capacity. Dan capacity itu adalah ditentukan oleh Tuhan. But at the same time, saya percaya capacity ini tidak terhad kerana Tuhan kita bukanlah Tuhan yang terhad, kan? We can ask Him to give us the capacity. Contohnya, you may be in the marketplace today. You may love what you do, but you also have a passion for ministry. Ask God, I would love to do this. Can you buka jalan bagi saya, or increase my capacity, increase my heart, increase my passion. So it really comes down to knowing who God has called you to be. Ya, itu adalah backbone sebenarnya. It's your identity in Christ, who God has called you to be, dan di samping itu apa yang Dia sudah panggil kita untuk lakukan bagi kerajaan Dia. So yeah, that's what I would answer. In light of that, Pastor Rachel, what will you actually say then to people who actually are doing bivocational ministry in sense that they are working under someone? Because you mentioned harus punyai satu flexibility untuk masa kamu di tempat kerja, and after that masa kamu bila-bila saja orang boleh panggil kamu kan untuk pergi buat pelayanan. Bagaimanalah, does that mean that saya perlu jadi my own boss in order for me to be able to do this kind of ministry? Saya rasa being your own boss in a way akan memberi flexibility yang diperlukan. Tetapi saya juga tahu ada di antara kawan-kawan yang bivocational yang bekerja untuk seseorang, tetapi mereka mungkin dalam satu role yang ada flexibility seperti itu. Ada sokongan keluarga juga, itu sangat penting. Juga sokongan majikan. So for example, if you are in the workplace dan kamu ada hati untuk melayani seperti ini, saya rasa yang pertama adalah start the conversation. Speak to your boss, speak to your family. Is this what is suitable for you in this season? Begitu. So it's always going to start with a conversation. It's always going to start about exploring. Lihat di mana Tuhan sudah tempatkan kita, dan lihat juga talenta ataupun gifting dan capacity yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Where does that place us? Kita tidak ada istilah part time, full time, kerana dia sudah menjadi, bagi saya secara personal, dia sudah integrated secara keseluruhan. Jadi mungkin ada di antara pastor-pastor yang akan mengatakan secara bivocational, bagi saya
saya hanya ada 3 hari dalam seminggu di mana saya boleh beri kepada pelayan. It's okay. It will look different for everybody, right? It will look different for everybody, and everybody akan bermula di satu tempat. There is always satu titik permulaan, and it's not always going to be fully integrated at that point. But it may start dari segi kecil-kecilan, sehari seminggu, 2 hari seminggu, dan kemudian apabila kita lebih berkembang dan matang dalam area iman kita, integrasi itu akan menjadi quite natural. Ya, kita akan rasa, oh hari ini saya bekerja di tempat kerja saya, besoknya saya buat pelayanan. Dua-dua itu adalah glory to God. Dua-dua itu adalah peluang untuk kita melayani Tuhan dan melayani orang. So I think it's the perspective. Daripada saya fikirkan ini part time atau ini full time, I think for me it's just hari ini adalah hari kepada Tuhan. Let's just use it to glorify the Lord. Yeah. For some people mungkin pada permulaannya dia akan adalah istilah part time sedikit, but eventually I think kita matang dalam iman kita dan integrasi itu menjadi sesuatu yang actually sangat-sangat natural. Wow. Yeah, so it's a journey. That's the answer. Yeah. So tell us about macam in your own personal life lah, Pastor Rachel. You as a lawyer, and then you juga sebagai seorang pastor kan. You using your life as an example, what are the challenges, cabaran-cabaran yang kamu hadapi sebagai seorang pastor dan juga seorang lawyer dan juga running your own business? For me, I bet they are talking about integrasi. Pasti ada cabaran-cabaran yang timbul. Mesti. Apa cabaran-cabaran yang pendengar kita ataupun bakal pastor-pastor kita yang mau masuk ke dalam vocational ministry ini, apa yang kamu mau perkatakan kepada mereka untuk lakukan cabaran-cabaran yang mereka bakal hadapi untuk bagaimana mereka hadapi Okay, I think bagi saya secara personal, some of the challenges yang saya hadapi memang dari segi masa sentiasa rasa macam tidak mencukupi kan apabila kita banyak tanggungjawab. So it can feel like that. It can especially feel like a challenge pada permulaannya. Tetapi like I said, kita terus bertumbuh, terus berkembang, terus matang, dan skill yang kita ada itu pun terus berkembang. So we become more proficient at the skill level of managing our time, at being disciplined, at knowing how to prioritize. Yang kedua adalah saya rasa cabaran apabila mungkin keadaan keluarga kita ataupun tempat kerja kita itu tidak ada sokongan yang mencukupi. So that can be challenging. Jadi bagi saya antara yang sangat penting kita lakukan adalah saya memperkasakan tim saya di tempat kerja untuk berfungsi dan they are empowered to work, to run the business, sehingga kan saya ada atau tidak ada it's okay. It will run. Dan saya boleh bekerja secara remote. Ada challenge yang saya okay, we have this issue, can you come in, can you help? Technically you're like a consultant to the problem that your company has. Okay, understood. So empowering the team. So I think one of the challenges is when tidak ada sokongan yang mencukupi, both dari segi keluarga dan juga di tempat kerja. And of course this is it will differ lagi. Kalau kita contohnya junior employee memang akan sangat mencabarkan. We have somebody we report to, kita ada semua ini. But like I said, everything starts somewhere. Segalanya ada titik permulaan dia. And so go from there and see how God opens the doors for you. I think so I've talked about skills and time management and those kind of things. I've talked about the support that you get from your family and from your workplace. Yang ketiga sebenarnya adalah pada issue integrity. Yes. It's so this is very important. It's so important sebab as Christians, Tuhan memanggil kita untuk melakukan kerja kita dengan integriti. Dan sebenarnya tahap itu ataupun standard itu kira samalah. Okay, whether you're a pastor or a lawyer or a doctor, it's the same. The level of integrity that is expected adalah sama. Tetapi pandangan orang lain itu, kamu adalah seorang pastor. Kamu tidak boleh buat begini. And so sometimes when we have to make difficult decisions, kita perlu, sometimes we have to disappoint people. That can be challenging because of the perspective. Contohnya di area marketplace, mungkin ada
case yang saya rasa tidak sesuai bagi saya ambil, orang akan cakap, kenapa aku tidak ambil? Kamu pastor, kamu harus bantu orang. So things like that can be. And also the way you run your business, the way you carry yourself, harus ada satu transparency dan consistency. You should be the same person when you are pastoring as when you are a doctor, as when you are a lawyer. Orang itu harus sama, level integrity itu harus sama. It should be, you should be know, I am like this bila saya pastor dan saya begini bila saya lawyer. Seharusnya tidak ada begitu. Tetapi itu adalah satu proses pematangan juga. Yang something has to take place as you grow and develop. So, yeah. Yeah, tell us more about macam being a lawyer. Because pastor, kamu lawyer kan, tapi dalam what kind of like lawyering subspecialty? Yeah, I love property law. So I love conveyancing lah. Okay, right. Saya dari dulu saya sebenarnya tidak mau menjadi seorang peguam. Saya mau menjadi seorang cikgu, tapi kerana keadaan keluarga ini itulah panjang cerita. Not for today this topic, but I ended up as a lawyer. Dan saya awal-awal katakan kepada ibu bapa saya katakan saya betul-betul tidak mau pergi ke court. Saya rasa itu betul-betul bukan panggilan saya lah. It's just not me, you know. Sehingga kan saya ingat bapak saya katakan kepada saya, aduh, kau akan jadi peguam yang miskin lah kalau begini. Peguam miskin. But Pastor, here you are. Kamu memang your heart desire is to be a teacher, and here you are. You are teaching the faith. Amen. Praise the Lord. Tapi Pastor, Rachel, a very, very important question. Wouldn't that affect the delivery of both your ministry and your workplace? You talk about integrity. Because I've listened to a podcast by Cody King. Dia katakan there will be some certain aspects, especially for example for those yang memang terpaksa untuk melakukan satu pekerjaan sekular di bawah orang. Okay, and then after that di mana they would actually, you know, they are full-time ministry, and then that takes up the time. Kadang-kadang di dalam mereka in preparation untuk katakanlah mereka adakan sermon, Sunday sermon mereka harus prepare. They ambil waktu untuk lakukan preparation untuk Sunday sermon itu pada hari dia sepatutnya bekerja. What do you say about that? Very great question. And then the thing is, hence, is bivocational ministry even biblical in that sense? Good question. Very good question. I think point tentang itu adalah hal integrity sebenarnya. So I think we have to be very, very clear. Kalau kita ada tugasan di luar dan kita ada superior yang kita report kepada, I think we must always honor that, because kalau Tuhan sudah tempatkan kita di sana, we must honor that. God has given us that job, that place to work. So we should do the best that we can give, you know. And I think it means you have to honor dan siapkan semua tanggungjawab kamu di sana sebelum beralih kepada tanggungjawab yang lain. And so this will of course differ. Everybody, like I said, it's a journey lah. You will have to figure out where you land. You know, in that. Oh, saya sudah siap tugasan saya ada 2 jam lagi di kerja. What should I do? Can I work on my sermon now? I mean, you know, you have to be able to navigate with discernment dengan pimpinan. You have to have discernment, pimpinan Roh Kudus, right, to guide us in the decisions that we make. Semua itu. So I think that is a point of integrity. Great point that you raise. But at the end of the day, we must honor where God has placed us. Dan kalau waktu itu adalah waktu bekerja, then we should give the best of ourselves to our work. Yang lain itu, mungkin kita ada preparation untuk sermon, but hey, you know what? Believe that we have a supernatural God. Amen. Saya selalu berdoa seperti ini. Bila saya rasa macam kesuntukan masa betul, I just do not have enough time. Kalau kira secara jam, saya berdoa kepada Tuhan, God, multiply my time. Multiply my time. Yeah, I may have 2 hours, but either make me work really fast, supernaturally, or make my 2 hours like 5 hours. Wow. Yeah, so saya belajar untuk berdoa, doa seperti ini, di mana kita perlu Tuhan bekerja. No longer about our natural ability. Natural ability, I give God my best, but the rest of it, He has to step in. Wow. So I learned to pray prayers like that. I'm stressed. I have so many things. Suddenly something here. I said, God, only you can do this. You are the God of time. Multiply my time. Yeah. Ataupun kalau mungkin tidak cukup masa rehat, Lord, may my rest be full and deep, supaya walaupun 5 jam sahaja rehat, tetapi saya rasa macam 8 jam saya tidur. So learn to pray So practical, like right? that lah. Yeah. And you'll find that God
is a God of everything. Yeah, he And is. He will come through dalam He is. segala macam, in every way that you think, you think, alah, kecil saja, Tuhan peduli ke benda ini? Masa saya, no, He is interested. Why? Because dia ada panggilan di atas kehidupan kita. And He wants to see us succeed. Yeah. Whether you are in the marketplace, whether you are in ministry, God wants us to succeed. Why? Because it brings Him glory. Yeah. And sometimes it's not about we have a certain capacity. We can ask God for more, but sometimes we have to trust God for the more. It's not going to come from us, it's going to come from Him. Wow, amen. Yeah, so that's the story. Wow. This is so good, guys. Wow. Sorry, the second part of your question. Whether it's biblical or not. Very Like good. The whole I want to idea raise of that. bivocational. Yeah. We take, as bivocational pastors, our favorite example is, of course, the Apostle Paul. We read in the New Testament that he made tents. He was a tent maker. Ya, dan di mana-mana dia pergi, dia akan bekerja supaya dia tidak menjadi beban kepada gereja. Pernah he wrote this in one of his epistles. And he was a tent maker by profession, and that's what he would do. So we take the example from that. It is possible. It is biblical. So technically, you guys don't get paid by the church. Yeah. But using whatever you earn secularly to actually support That's right. the ministry. Yeah. Right. Yeah. Or support our livelihood. Livelihood. Yeah, right? Right. Yeah. Support. And as we do that, the rest the Lord provides. Yeah. Saya ada pertanyaan. Ya. Ini keluar daripada skrip kita dulu lah, Oh. Paul. Minta maaf. Ini bahaya nih. Sebab kita bercakap tentang mereka daripada dunia pekerjaan, Yes. memikirkan tentang bivocational atau ya menjadi pastor yang seperti itu. Bagaimana bagi mereka yang seorang pastor mau juga menginjak ke dalam dunia pekerjaan begitu? Dan apakah mereka masih dipanggil sebagai bivocational pastor? Good question. Saya tidak pernah terfikir soalan. Bukan apa-apa, just give you a context. Sure. Karena ada yang mereka melayani dan karena mereka melihat kemampuan gereja itu tidak mampu Yes. untuk membantu Bantu mereka, pastor right? itu. Belum Yeah. lagi termasuk keluarga mereka, anak Yes. mereka bersekolah dan Yes. sebagainya. Yeah. So Yeah. dalam konteks kita di Sarawak ini, I think tidak asing lagi bagi kita Yes. lah, Paul. Ada pastor, Yeah. let's be honest, ada yang buat sawit, Betul. Yeah. ada yang berkebun dan Yeah. sebagainya. Mm. So Other than called bivocational. yeah, pastor. are they called bivocational pastor? Well, it really depends how you want to see them lah. How they want to see themselves. I think that's the point. The point. Kalau mereka melihat diri mereka sebagai bivocational kerana itu, then by all means they are bivocational because they are both in the marketplace and they are in ministry. Dan kedua-duanya itu penting. Ya, sama ada ini direstui atau di-acknowledge oleh kepimpinan itu lain. Okay, itu lain. Ayat pastor. Okay, but practically, I think yes, because you are not just doing pelayanan, bukan Yeah. sahaja bekerja di pejabat gereja atau melakukan tanggungjawab pelayanan, tetapi masih ada elemen workplace, masih ada elemen Yeah. dunia bekerja. So to me, I think it is bivocational. Yeah. So I hope that gives some. Thank you, Pastor. Thank you. Now, I think we have enough of this bivocational ministry topic. Controversial. Panas ini sebenarnya. Kalau saya rasa ini podcast GG kan atau Yeah. breakfast grill. Hot seat. Hot seat. Okay. By the way, let's talk about your experiences and testimony, Pastor. You have told us earlier in our guest form that Yeah. one of the things you like to share in this podcast is your alopecia journey. Oh yeah. Maybe you can share a bit about it. Oh yeah, Okay. hold on. Paul, maybe you can explain to us what is alopecia since you're a doctor. So alopecia is a condition where actually kamu macam hilang banyak rambut lah. So it could be because of like external factors where probably there can be ticks or there can be like fungal infection, bacterial infection. It also can be genetic predisposition. So kadang-kadang it makes you, kadang-kadang laki pun ada juga hair loss juga. So this is actually what alopecia. But Pastor, what actually happened? Wow, I was umur saya 9 tahun.
Dan satu hari saya perasan waktu mandi dan cuci rambut itu banyak sekali keguguran. Out of the ordinary. Tidak pernah nampak macam itu. Dan mula-mula itu macam okay lah, pergi jumpa doktor. Oh, it's normal. Everybody loses up to 100 strands of hair a day. Yeah. Nah, tapi lama kelamaan nampak saya akan bangun pagi, bantal saya itu penuh dengan rambut, and then eventually tompok-tompok botak ada di kepala saya. So eventually went to see a doctor, and I was diagnosed with autoimmune disease lah. I was diagnosed with an autoimmune disease. Kalau mau tahu more, ask Dr. Paul. Come and see me. But saya kehilangan semua rambut saya, termasuklah even saya punya kening dan apa-apa. Yes. So my whole body, I lost all my hair. I was 9 years old. Dan saya ingat lagi waktu kami pergi ke klinik, dokter katakan ini adalah autoimmune disease, tidak ada cure, tidak ada sembuh. You just pray, hopefully one day your body will correct itself and things will be better. Jadi bila ditanya, when is the hair going to grow back? I cannot answer you. It may grow back in 3 months time, it may never grow back, kata doktor. Dan saya ditanya, one of the things, like you said, external factors, one of the things yang saya ditanya, are you very stressed? Because if you're very stressed, these things can happen. Fikir-fikir, I'm 9 years old. Am I stressed? Stress main. But that was the story. Right. And we tried a lot of things. But long story short, eventually, mula-mula itu saya pakai cap lah kan. Sebab masih ada rambut sikit-sikit. Yeah. Tapi it became clear that the hair was not going to grow back anytime soon. Right. Dan kemudian saya memakai rambut palsu. Dan saya memakai rambut palsu selama 9 tahun. Oh, wow. 9 tahun. Yes, so dari saya darjah 4, saya sudah botak dan sampailah habis tingkatan 5 itu. Rambut saya tidak tumbuh balik. Ada tumbuh balik 2-3 kali, tapi selalu akan gugur lagi. So every time dia tumbuh, we get excited. Wow, my healing is here. Dan dia akan gugur. And it's like, I have to go through this all over again. And I think going through that at a young age lah, kira muda lah. Cukup mencabar karena di sekolah kadang-kadang kita ada kawan-kawan yang mungkin tidak begitu baik. Jadi ejek-ejek itu ada, olok-olok itu ada. Oh, botak. Dan saya ingat lagi satu kali kami dalam satu perhimpunan. Saya waktu itu darjah 6 dan ada baris belakang saya itu budak-budak tingkatan 3. Dan duduk-duduk perhimpunan, diam-diam. I was not doing anything. Saya dengar di belakang ada bisik-bisik. Oh, you lah tarik, kau lah tarik. So, saya boleh rasa something is going to happen. Dan pada waktu itu saya berfikir, kalau saya tidak buat apa-apa, somebody is going to buka rambut palsu saya dan I will go through shame, embarrassment, right? Jadi saya kata, no, I'm not going to let this happen. Jadi saya pusing ke belakang. Saya lihat mereka. Dan saya katakan kepada budak-budak besar ini, don't touch me. I didn't do anything to you, so don't touch me. Kemudian saya pusing balik dan mereka diam. Jadi walaupun pengalaman ini sesuatu yang memang mencabar bagi saya, tapi saya belajar banyak hal. Saya belajar siapa kawan-kawan saya yang sebenar. Saya belajar yang nilai kita bukan di dalam appearance kita. Betul. Our value is not based on what we look like. Yes. Dan itu adalah antara pelajaran yang paling penting saya dapati dari pengalaman ini. That somebody's worth, somebody's value is not based on what they look like. Yep, that's right. But they are beautiful because God created Amen. them. Dan itu memberi saya satu keyakinan yang saya rasa luar biasa. Dan orang pada hari ini tanya, bagaimana kamu sangat confident berdiri di atas pentas dengan keyakinan? Actually, it's because saya melalui cabaran seperti ini pada umur yang begitu muda. Dan saya ingat lagi selepas 1 tahun saya di Australia, tahun pertama saya di Australia, saya balik ke Sabah dan rambut saya tumbuh, sudah tutup kepala saya. Jadi saya fikir, adakah dia akan stay atau dia akan gugur lagi, Dan pada waktu itu saya katakan, you know what?
doesn't matter. I will stop wearing my wig. Saya akan berhenti memakai rambut palsu saya. Kalau dia stay, puji Tuhan. Kalau dia gugur, no big deal. Pakai saja balik rambut palsu. No big deal. Dan sejak itu, rambut saya adalah rambut saya. Wow, praise God. Yeah, so that's my story that I went through as a young child, challenged with, because I think umur seperti itu adalah waktu di mana kita punya self identity ini Betul. diformasikan, dibentukkan. And God made me go through a particularly challenging time to form something deep in me. Amen. And That's true. that's why I believe that the call that God has atas setiap orang itu so precious. And because the call is already there, it means God already knows you can do it. And you have an assignment that God has given you, so you must fulfill it. Do not be scared. Do not be discouraged, but fulfill it. Yeah. Amen. Yeah. Amen. So good. Thank you, Pastor, sebab terbuka untuk berkongsi perjalanan ini bersama dengan semua pendengar kita pada episod kali ini. Nah, saya ada satu pertanyaan lagi kalau boleh. Boleh. Sebab dalam guest form kita ada satu perkara yang Pastor tulis sana yang caught my attention actually about leading intergenerational and next generation ministry. Maybe Pastor, can you explain what do you mean by this? I believe that one day when we go to be with the Lord, with all the saints, it is going to be a big multi-generational family. We see in the Bible, Tuhan adalah Tuhan atas semua generasi. He is the God of generations. He is not the God of one generation sahaja, but He is the God from generation to generation. Dan because of that, saya percaya the future of the church lies on the strength of intergenerational and multi-generational families. Okay, so meaning to say, dalam sebuah gereja yang sehat itu, kita harus boleh melihat pelbagai generasi. Dan itu adalah gambaran keluarga besar Tuhan kita. And so I'm passionate about it because saya sudah melihat betapa richnya, okay? So rich when the generations come together. Saya seorang milenial. Tapi saya boleh katakan kalau hanya milenial sahaja yang berbicara ke dalam hidup saya, it's not bad, but there is better. There is better. Yeah, and so that's why I'm so passionate because like I said, saya percaya kita semua adalah ada panggilan Tuhan ke atas hidup kita. Dan panggilan Tuhan ke atas hidup kita ini tidak tertakluk kepada satu musim dalam kehidupan kita. You can be in your 20s, God has a call on your life. You can be in your 50s, Tuhan masih ada panggilan ke atas hidup kamu. You can be in your 70s, Tuhan masih ada panggilan di atas kehidupan kamu. Dan the church is where really these callings become revealed and realized. Yeah, the church, not that hanya dalam konteks gereja, tetapi sebenarnya karena firman Tuhan membawa ini menjadi hidup di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh membawa ini keluar ke dalam area pekerjaan kita. So that's why I believe so much in multi-gen and intergenerational ministry. Saya tidak akan ada di sini kalau bukan kerana seorang pemimpin yang di generasi sebelum saya percaya dalam panggilan Tuhan ke atas hidup saya. I would not be here if not for that. Dan kerana itu saya lihat betapa pentingnya bagi saya untuk terus percaya dalam generasi yang akan datang. Because who is going to lead the church? Let's be honest, we are not going to be on this side of eternity forever. That's right. One day kita akan pulang ke rumah Tuhan. There's going to be still a church here left behind. Who is going to take care of that? We must empower the next generation to rise up dan untuk menyahut panggilan Tuhan ke atas hidup mereka. But this is not just one generation, but one generation to another. Right. Yeah, you know, it would be so sad kalau pelayanan Tuhan itu berakhir dengan generasi kita. My goodness, what is the point, right? Yeah, that's right. Scary. No. There has to be a next generation. And saya mempunyai satu tanggung jawab
untuk memperkasakan, untuk melengkapi, untuk mentor generasi yang akan datang. Tapi ini revelation ini ada dalam hidup saya karena sudah dibuat kepada saya. Somebody did it for me, and I have seen the fruits of it. Right. I must now share it to the next generation. Amen, Our church experience, our life experience is enriched apabila kita ada generasi-generasi yang lain. You know, when you think about it, in your own families, dengan ibu bapa, dengan datuk-datuk, nenek-nenek, there's a richness that we can receive from them. There is wisdom we can receive from them. Tapi pada masa yang sama, yang muda itu menyegarkan yang tua. And so we must have this mindset that we can learn from each other, Right. not just from the older generation, but from the younger. I can learn from the younger people. Dan itu adalah satu anjakan minda yang penting, supaya kita terbuka untuk melihat peluang-peluang untuk kita belajar di antara satu sama yang lain. But that also membuka jalan bagi generasi yang muda untuk rise up, untuk take ownership, dan untuk menyahut panggilan Tuhan ke atas kehidupan mereka. That's right. So that maksudnya di sini those people of yang macam as mereka semakin lama semakin berumur, Yes. that doesn't necessarily that they actually have to step back daripada ministry mereka, but actually to support one another in Yes. ministry. Jadi bagaimana benda ni sebenarnya praktikal Yeah. dalam pelayanan pastor sekarang? So that means Pastor Rachel, is there anyone beneath you that actually mentoring Yes. to step up to lead this bivocational ministry? Yes, wow, to lead bivocational ministry. That's a very specific question. Yeah. We continue to pray. Sama juga lah, we want to see the next generation rise up. But yes, I mentor young people in the area of both ministry and workplace. Dan saya berharap pada satu hari integrasi itu akan menjadi reality. Amen. Because I think when that happens, then it's easy to go, yes, you know what, I want to be in bivocational ministry. This is what God has for me. But I think the point is really, do you have somebody in the generation before you? Dan do you have somebody in the generation after you? Are you connected to those generations? Itu adalah soalan yang penting. Yeah, and the question, if you can answer that yes and yes, then I think it's a good place to start. Kalau tidak, then we need to start at looking at di mana, where can we cultivate relationship between the generations, because we are better together. Yes. The church is better together, is stronger together. Ya, saya faham mesti ada kadang-kadang cabaran yang tertentu, but the truth is we are better together. Betul. Dan tipu muslihat iblis adalah dia mau kita diasingkan. Dia mau ada perselisihan di antara generasi. Betul. Why? Because when we are isolated, kita senang untuk di-attack. But when we are together, we are looking out for each other from one generation to another. Then, wow, that is a strong, a vibrant, a healthy picture of the church. Wow. So I think that's a whole lot about being bivocational with Pastor Rachel punya stories. And then kita lihat juga bagaimana, how do we actually look at bagaimana kita lakukan pelayanan bivocational ini dengan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Pastor Rachel sendiri. And Pastor Rachel, we are so thankful yang kamu dapat meluangkan waktu bersama dengan kami pada hari ini, and I believe so it's going to be a blessing to you. Kepada pendengar-pendengar kita di dalam Grounded and Growing Podcast, saya percaya ini menjadi sesuatu yang kita boleh bualkan bersama di dalam gereja kita masing-masing, and like let's rise up and see whether this is really our calling or not. I believe so. It definitely has stirred my my faith. And like, let's see where God takes this. Right, Pastor Lucas? Minta maaf Paul, saya Ada soalan lagi? speechless lagi, tidak ada. Saya tersentuh lah dengan banyak perkara. Thank you so much lah Pastor Rachel untuk ada bersama dengan kita dalam Grounded and Growing Podcast untuk episode kali ini. That's all from me. I know other question. Yeah, so if you do have any other question that you would like to ask Pastor Rachel, you can go through us. Maybe you can just direct those questions to Pastor Rachel when we actually meet in the future. But in the meantime, please do like, share and subscribe to our Grounded and Growing Podcast. Kita harap kita boleh berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Goodbye and God bless you. Take care.